Hi, Bes! Mario, are you okay? Do you have a problem? Yes, I have a problem because I need work right now. No, Bish. The Jet company is hiring it now. They are looking for the new secretary of the manager. Are you sure you are a gay? Yes, I'm sure. Okay, bye, Beth. Take care. Padayon pa ba ako ni? Mag-apply? Kabayot? Hay, padayon ako ni. Isang bayot ko. Hi, Mom. Good morning, Mom. What are yung requirements, Mom? Kaya ma-apply ko sa trabaho sa secretary sa company, Mom. Tapos, wala traka dire kay ato na ko na dito. Yes, Mom. Thank you. Good morning, sir. Okay, pakiadto ni Mario. Tanaw na ko kung angayan ba ni siya magsekretary. Pakitawag ko paliho. Sir, pagtuon ko sa among manager. Yes, Mom. Thank you, Mom. Okay. Sir, nara siya, sir. Oh, good morning. Sige, salamat. Good morning, sir. Ikaw si Mario? Yes, sir. Sure, oy. Bayot man ka. Dili ka pwede sa among company kay malas man ang mga bayot sa among company. Dili ka pwede. Requirements nimo. Yes, sir. Abi na kung tinuod ka nga lalaki, bayot day ka. Yes, sir. I need work right now, sir. Dili ka pwede sa akong company. Kailangan kwarta, sir. Actually, bawal gid siya. Yes, Ano sir. eh. Yes, sir. Please. Sir. Bisan pang magpakaloy ka sa ako, dili pwede. Sir. Please, sir. Ano nagidi, sir? Ginawang ng kwarta, sir. Dili ka pwede, kay bayot ka. Sir, please. Guard! Pakigawas. Sir. Sir. Grabe man sila sa mga bayot. Di porkit bayot ko yung naon ako nila.